बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम जमात चहारम के इस्लामियात पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9, सफ़ा नंबर 23। उन्वान है बंदों के हकूक़। बच्चों, हकूक़ हक की जमा है और हक का मतलब है कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से पूरी करना। जैसे अल्लाह ताला के हकूक़ हैं, इसी तरह बंदों के हकूक़ भी हैं जिनको पूरा करना हमारा इख़लाक़ी फ़र्ज़ है। बंदों के हकूक़ किसे कहते हैं? यानी एक इंसान दूसरे इंसान से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पेश आए, ये बंदों के हकूक़ हैं। आइए बंदों के हकूक़ पढ़ते हैं। इस्लाम में हकूक़ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक अल्लाह ताला के हकूक़ और दूसरे बंदों के हकूक़। दोनों किस्म के हकूक़ की अदायगी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बंदों के हकूक़ से मुराद है कि एक इंसान दूसरे इंसान से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पेश आए। अल्लाह ताला चाहेगा तो इसे हकूक़ यानी इबादत वगैरह की अदायगी में गफलत को माफ़ कर दे, लेकिन बंदों के हकूक़ इस वक्त तक माफ़ ना होंगे जब तक बंदा खुद माफ़ ना कर दे। बंदों के हकूक़ में वालिदैन, औलाद, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, गरीबों, मसकीनों, यतीमों, मुसाफिरों, दोस्तों और मातहतों के हकूक़ शामिल हैं। तो हमारे मज़हब इस्लाम ने हकूक़ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा हकूक़ अल्लाह और दूसरा बंदों के हकूक़ यानी हकूक़ुल इबाद। अल्लाह के हकूक़ भी हम पर फ़र्ज़ हैं और बंदों के हकूक़ भी हम पर फ़र्ज़ हैं, बल्कि ये हर मुसलमान पर इसकी अदायगी फ़र्ज़ है। बंदों के हकूक़ से मुराद है कि एक इंसान दूसरे इंसान से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पेश है, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि किस तरह हमें दूसरों मुसलमानों से पेश आना चाहिए, कौन कौन से रिश्ते से कैसे पेश आना चाहिए, वालिदैन से कैसे पेश आना चाहिए, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, उस तरह हमें बंदों के साथ पेश आना चाहिए। बच्चों, अल्लाह ताला अपने हकूक़ यानी कि अगर अल्लाह चाहें तो वो अपने हकूक़ में गफलत हमारी बर्दाश्त कर सकते हैं, वो हमें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बंदों के हकूक़ उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा खुद माफ़ नहीं कर देगा। लिहाजा हमें हकूक़ की अदायगी में कोई गफलत नहीं बरतनी चाहिए। बच्चों, माफ़ कर देने वाला बड़ा इंसान है और माफ़ी मांगने वाला भी। लिहाजा अगर कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और दूसरे बंदों को भी माफ़ कर देना चाहिए। हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। लिहाजा अगर कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अगर कोई किसी दूसरे से गलती हो जाए तो उससे भी हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हकूक़ुल इबाद यानी कि बंदों के हकूक़ में कौन कौन से हकूक़ शामिल हैं? वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, गरीबों, मसकीनों, यतीमों, मुसाफिरों के हकूक़, दोस्तों के हकूक़ और मातहतों के हकूक़। आज के सबक में हम इन सब के हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं वालिदैन के हकूक़। वालिदैन का हक ये है कि इनका कहना माना जाए, इनकी ज़रूरत का ख्याल रखा जाए, उनकी खिदमत करने में कोई कसर उठा ना रखी जाए। बुढ़ापे में ख़ास तौर पर उनके साथ निहायत अदब से पेश आना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वबिल वालिदैनि एहसान, तर्जुमा है और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के मकाम के बारे में फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। एक मरतबा किसी शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। फिर उसने पूछा कि इसके बाद कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। तीसरी मरतबा इसने फिर यही सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे यही जवाब दिया। जब चौथी मरतबा उसने यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप। बच्चों, वालिदैन क्या हैं? वालिदैन ख़ानदान की असल होते हैं। चुनांचे कुरान हकीम में कई मकामात पर वालिदैन की मुश्तरका हैसियत को तफसील से बयान किया गया है कि वालिदैन का दर्जा सबसे बड़ा है और इनके साथ हुस्न सलूक को ज़रूरी करार दिया गया है। आयत का तर्जुमा है, अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन के साथ नेकी करो। बच्चों, वालिदैन के साथ अदब से बातचीत करो, इनके सामने मोहब्बत और इनकिसारी के साथ झुके रहो, इनका अदब व एहतराम करो, इनसे मोहब्बत करो, इनकी फरमाबरदारी और इनकी खिदमत करो और जहाँ तक हो सके इनको आराम पहुँचाओ।
ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کرنا، ان کی امانت اور قرض ادا کرنا، ان کے رشتہ داروں دوستوں کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ آپ کی ماں ہے، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تمہارا باپ ہے۔ بچوں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، لہٰذا ماں باپ دونوں کو راضی رکھنا، ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ بچوں، انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کا ظاہری سبب اس کے والدین ہیں، اس لیے پہلے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم فرمایا گیا اور اس کے ساتھ ہی ظاہری سبب بننے والے کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ اولاد پر والدین کے جتنے احسانات ہوتے ہیں، اتنے احسانات مخلوق میں کسی اور کے نہیں ہوتے۔ بچہ ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ماں باپ بچے پر فطری طور پر شفقت اور محبت کرتے ہیں اور اسے ہر قسم کی ضرر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن اپنے بچے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے تو اس کو نہ اف تک نہ کہو۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی طاقتیں اور توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب وہ بوڑھا، ضعیف اور کمزور ہو جائے تو ان کے ساتھ اپنے منہ سے کوئی سخت جملہ، کوئی سخت کلمہ نہ نکالو کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اس لیے ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ بچوں، والدین کے لیے تمہاری زبان سے کلمہ خیر نکلنا چاہیے کہ انہوں نے تم پر ایسا احسان کیا ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ بچوں، والدین کے سامنے اکڑنے کی بجائے عجز و انکساری کے ساتھ رہا کریں۔ اے میرے رب، والدین پر رحم فرمانا جیسے کہ بچپن میں مجھ پر رحم کیا، یعنی کہ جیسے بچپن میں میرے والدین نے مجھ پر پرورش کی۔ دعا ہے کہ والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جو ہمیں اپنے والد کو ناراض نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر والد ناراض ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوں گے، اور جب ہمارے والد ہم سے راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ بچوں، صفحہ نمبر ہے 24، اولاد کے حقوق۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ والد اپنی اولاد کو بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت کی شکل دیتا ہے۔ بچوں، اولاد کے حقوق والدین کے فرائض ہیں کہ والدین نے ان کو پورا کرنا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن نے والدین کی بنیادی ذمہ داریاں اور توجہ جس بات کی طرف دلائی وہ اپنے آپ کو اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچانا ہے۔ اس انداز میں ان کی تربیت کریں کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، مفلسی اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ بچوں، مسلم شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو ان کی بلوغت تک اچھی پرورش کرے، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میدان میں اس طرح آئے گا کہ میں وہ اکٹھے ہوں گے۔ بچوں سے پیار بھی ان کا حق ہے، وہ ہے کہ وہ بچوں سے پیار کریں۔ ایک تو ہے دینے دلانے میں ظاہری عدل و انصاف کرنا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ حسن سلوک، پیار اور شفقت بچوں کا حق ہے۔ بچوں کی خرابی اور آوارگی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے والدین ان کے بارے میں ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے کہ بچے دوسرے طریقے سے بھی بگڑ جاتے ہیں، لیکن بنیادی اور بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کے بارے میں ان کی ذمہ داریاں نہیں ادا کی جاتی۔ تربیت صرف زبانی نہیں کہ زبانی تلقین کر دو، اسے کوئی نہیں مانتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک والدین اس کے لیے نمونہ نہ بنے۔ بچے کو کہتے رہیں نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے اور خود
نہیں پڑھیں بچہ کیا سبق لے گا، کیا سیکھے گا، کیا عمل کرے گا؟ بچے کو کہیں کہ اپنے اخلاق کردار درست کرو، خود ٹی وی اور گانے بجانے سے فرصت نہ ہو، بچہ اس بات سے کیا اثر لے گا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دینی تربیت کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ اولاد کو نمازی بناؤ، اچھا کردار، اچھا اخلاق اور اس کی بنیاد بچپن میں رکھو جو اس کو نماز کی عادت ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو بہترین تحفہ جو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھی تعلیم و تربیت، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں کی تعلیم و تربیت اچھی کرنی چاہیے، یہ اولاد کا حق ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بچہ 7 دن کا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو، 7ویں روز عقیقہ کرو، اور جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا نام رکھ دینا چاہیے تاکہ لوگ اس کو اس کے نام سے پکار سکیں، اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے، رشتہ دار غریب ہوں تو ان کی مدد کی جائے، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کا دگنا اجر، ان کی مدد کر کے احسان نہ جتلایا جائے بلکہ ان کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کسی کی والدہ نہ ہو تو وہ شخص کس کی خدمت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خالہ کی خدمت کرے کہ وہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ جو اسلام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی دیتا ہے، اسلام رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور اچھے برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ رشتہ دار مفلس محتاج ہوں اور کمانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو حسب استطاعت ان کی مالی مدد کرتے رہنا چاہیے، اس طرح ان کی خوشی و غم میں ہمیشہ شریک رہنا چاہیے۔ رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنی چاہیے اور کبھی بھی ان کے ساتھ قتل نہیں کرنی چاہیے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، اور غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کا دگنا ثواب ملتا ہے، اور ہمیں ان کی مدد کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، ان کی بھرپور عزت کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کے معاشی حقوق پر بھی زور دیا گیا ہے۔ تخلیقی حضرت آدم کے بعد اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا اور پھر ان کی رفاقت سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، جس سے پھر مختلف رشتے یعنی ماں باپ، بہن بھائی، نانا نانی، دادا دادی، خالہ خالو، ماموں ممانی، چاچا چاچی سمیت درجہ بدرجہ تمام رشتے وجود میں آئے۔ یہ وہ خوبصورت اور جنسی رشتے ہیں کہ جن کا احساس ہی انسانوں کو ان کی محبت سے سرشار کر دیتا ہے۔ انہی رشتوں سے خاندانوں کی تشکیل ہوتی ہے، خاندانوں سے معاشرہ ظہور پذیر ہوا اور یوں بستیاں، شہر اور ملک آباد ہوتے چلے گئے، اور پھر اللہ نے ان کے درمیان آپس میں محبت، پیار اور خلوص کا تعلق قائم رکھنے کے لیے سب کے حقوق و فرائض متعین فرما دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے تقدس و احترام پر خصوصی توجہ فرماتے ہوئے اللہ کے حکم سے مختلف احکامات نافذ فرمائے اور ان پر کاربند رہنے کی سختی سے حکم دیا۔ رشتہ داروں سے مراد وہ عزیز ہیں جن کا انسان سے نسب کے واسطے سے تعلق ہوتا ہے، چاہے انہیں ترکے میں حصہ ملے یا نہ ملے۔ اسلام نے رشتہ داروں کو معزز و اعلیٰ مقام عطا فرما کر ان کی اہمیت اور عظمت کو احترام کی ان بلندیوں پر پہنچایا کہ کوئی مذہب، نظریہ اور کوئی تہذیب پہنچنے کا تصور بھی نہیں کرتی۔ مثلاً باپ کے بھائیوں کو باپ کا درجہ، ماں کی بہنوں کو ماں کا درجہ دے کر انہیں عظمت و توقیر کی معراج تک پہنچا دیا۔ رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے نام سے تعبیر کیا۔ شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ نہیں ہے تو میں کس کی خدمت کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خالہ کی خدمت کرو کیونکہ وہ تمہاری ماں جیسی ہے۔ اہل قربت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے اور ان کی عزت و احترام کو باعث ثواب اور نیکی قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ دار رحمان کی شاخ ہیں،
بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بچوں، ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ان کے بعض حقوق عزیزوں اور رشتہ داروں جیسے رکھے گئے ہیں۔ ہمسایہ اگر قرض مانگے تو اسے قرض دیا جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دی جائے، ہمسائے کے ساتھ بدسلوکی اور شرارت نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسایوں کے بارے میں میرے پاس جبریل علیہ السلام اتنے احکام لائے کہ مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ ہمسائے کو وراثت کا حقدار ٹھہرا دیا جائے گا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا ہے۔ ہمسایہ اگر قرض مانگے تو ان کو قرض ادا کرنا چاہیے، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری کرنی چاہیے، یعنی کہ ان کی عیادت کرنی چاہیے، اگر ان کے ہاں کوئی خوشی ہے تو ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور اخلاق سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہی ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ فرمانے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا مت کرو کیونکہ یہ تو یہی رہے گا، لیکن برائی جو تمہاری برائی کو دیکھے گا وہ یہاں سے چلا جائے گا اور مختلف قسم کی باتیں بتائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے اور اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے اور اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے ابو ذر، جب شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ ساتھ بیٹھنے والا، سفر کرنے والا، کام کرنے والا بھی پڑوسی ہے۔ پڑوسی کے پڑوسی پر کیا کیا حقوق ہے بچوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لا علمی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، جب پڑوسی جائز امور میں آپ سے مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد کرو، جب آپ سے قرض مانگے تو تم اس کو قرض دو، اگر محتاج ہو تو اس کی مدد کرو، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور اس کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاؤ، اور اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد پیش کرو، اگر اسے کوئی مصیبت آئے تو تعزیت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا۔ الفاظ 3 بار دہرائے۔ لوگوں نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ بچوں، ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے دکھ اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 25، غریبوں کے حقوق۔ غریبوں کا حق یہ ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لے کر بھی غریبوں کی مدد فرمائی۔ مختلف انسانی معاشروں اور تہذیبوں نے غریب، محتاج، مسکین، مفلس اور مجبور کو ہمیشہ سے حقیر، کمتر اور قابل نفرت جانا ہے۔ بچوں، زمانہ جاہلیت سے پہلے خود عرب میں بھی ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ تھا۔ غریب ہونا ایک گالی اور ایک ایسا جرم تھا کہ جس کی سزا ساری زندگی ملتی رہتی۔ غریب اور اس کا خاندان معاشرے کے ہر صاحب حیثیت کا ادنیٰ غلام اور خادم سمجھا جاتا۔
मगर ये जुल्म सितम और कहर व जबर के गैर इंसानी रवैये दर हकीकत तारीख़ इंसानी के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। दुनिया में जब इस्लाम का सूरज तलू हुआ तो नबी आखिरुज़्ज़मान मुस्ने इंसानियत रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर जलवा अफरोज़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अहकामात की रोशनी में गरीब, मोहताज, मस्कीन के साथ इंसानियत सोज़ सलूक के बारे में लोगों को सख्त तरीन अज़ाब की वईद सुनाई और इन्हें पाबंद किया कि वो अपने माल का एक हिस्सा इन बेकस लोगों पर खर्च किया करें ताकि वो जन्नत में बेहतरीन इनाम पा सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही मतकी लोग बहशत के बागों और चश्मों के किनारों पर ऐश से रहेंगे जो अपने माल का एक हिस्सा दुनिया में गरीबों, मस्कीनों और ज़रूरतमंदों पर खर्च करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक सदक़ात यानी ज़कात फ़ुक़रा, मस्कीन और इसकी आलमीन और दिलजोई और ग़ुलाम आज़ाद कराने, खलासी कर्ज़ और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा है और अल्लाह हलीम वाला और हिकमत वाला है। ये सूरह तौबा की आयत का तर्जुमा है। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि ज़कात के माल का एक हिस्सा गरीब, मस्कीन, मोहताज और मजबूर की मदद करता है। चुनाचे अहले सरवत पर लाजिम है कि वो जब ज़कात का माल तकसीम करें तो इन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर इनकी मदद करें जो शर्म के बायस किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोगों की मदद करना अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं कि तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नज़र करो इसे अल्लाह खूब जानता है। इसी हवाले से सूरत बनी इसराइल में भी अल्लाह ताला का इरशाद है, और अजीज़ों, अकारब और मस्कीन और मुसाफिरों को इनका हक़ दो और फजूल खर्ची के ज़रिए बेजा खर्चों से बचो। माशरे के तमाम अफराद की ज़िम्मेदारी है कि वो गरीब, मस्कीन, मोहताज और परेशान हाल लोगों की मदद करें। बीमारों के इलाज, यतीम बच्चों की शादियाँ, गरीब बच्चों की तालीम और मकरूज़ पर अपने माल को खर्च करें। अल्लाह की राह में दिया हुआ इनका माल दुनिया में रिज़्क़ में बरकत का बायस बनेगा और आखिरत में बेपनाह अजर सवाब का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ ही है। जो गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सवाली को खाली हाथ नहीं भेजा था। बाज़ औक़ात उन्होंने कर्ज़ लेकर भी गरीबों की मदद की। हमें गरीबों की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। यतीमों के हकूक़। यतीमों का हक़ ये है कि इनकी और इनके माल की हिफाजत की जाए और इन पर शफ़क़त की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर सबसे अच्छा है जिसमें किसी यतीम की परवरिश की जाए। शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और इसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों में सबसे बदतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और इसके साथ बुरा सलूक किया जाए। बच्चों, यतीम वो हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में ना हों। अल्लाह ताला कुरान मजीद में खास ताकीद फरमाते हैं कि यतीमों का हक़ अदा किया जाए और इनके साथ हुस्न सलूक किया जाए और इनके माल पर कब्ज़ा ना किया जाए। इरशाद रुबानी है, जो यतीम है इसे मत दबाओ। एक और जगह हुक्म इलाही है, और यतीम के माल के पास ना भटको मगर इस तरीके से जो इसके हक़ में बेहतर हो। बच्चों, दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो जुल्म और ज़्यादती से यतीमों और बेसहारा बच्चों के हकूक़ छीन लेते हैं। ऐसे लोगों को आखिरत के अज़ाब से डराया गया और फरमाया गया, जो लोग जुल्म और ज़्यादती से यतीम का माल हड़े हैं वो तो बस अपने पेटों में आग भर रहे हैं और दोज़ख की बढ़ती आग में पड़ेंगे। इसके अलावा कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर यतीमों के माल से दूर रहने की ताकीद आई है और इनके अमाल पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने पर जहन्नम के अज़ाब का खौफ दिलाया गया है। यतीम ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन ज़िंदा तो हैं मगर किसी मजबूरी के सबब अपने बच्चों के हकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकते। असल में ये वो सादापोश अफराद हैं जो अपनी गुर्बत को सफ़ेद पोशी की चादर में छुपाए रहते हैं। इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती मगर शर्म व हया के सबब किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला पाते। ऐसे लोग भी इन्हें कमज़ोर तबक़ात में शामिल हैं जिनकी मदद की ताकीद कुरान करीम ने की है, और अल्लाह ही की बंदगी करो और किसी चीज़ को इसका शरीक ना ठहराओ। वालिदैन
قربتداروں، یتیموں، مساکینوں، پڑوسیوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیموں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان پر ہمیں شفقت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا تھا بچوں کہ وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، اور سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ یتیم بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مہمانوں کے حقوق۔ مہمانوں کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، آرام کے لیے جگہ دی جائے، کھانا کھلایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمانداری کا 3 دن تک حق ہے، اس سے زیادہ کرے تو مزید ثواب کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی عزت کرتے تھے، خود بھوکا رہ کر بھی مہمانوں کو کھانا کھلاتے۔ جب بھی کوئی مہمان آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھائے پیے بغیر جانے نہ دیتے تھے۔ بچوں، مہمان نوازی کے حوالے سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، جس شخص کا اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کی مہمان نوازی کا اہتمام کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی مہمان نوازی کا اہتمام کب تک کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات تک، اور پھر 3 دن تک اس کی عام مہمان نوازی کرے۔ اس کے بعد بھی اگر کرتا رہے تو وہ اس پر صدقہ ہے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ مہمان نوازی نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام کا طریقہ بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس میں خیر و برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھری سے بھی تیز آتی ہے۔ مہمانوں کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، خوش دلی سے مہمانوں کی خدمت کرو۔ جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مہمان نوازی کرنے والے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جب مہمان آئے تو اس کی خدمت میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی عزت کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور جب کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ بچوں، مہمان کے آنے پر اس کا اچھا استقبال کرنا، اسے خوش آمدید کہنا اور اس کی خاطر مدارت کرنے کا رواج روز اول سے ہی دنیا کے تمام مذاہب قوموں کا شعار رہا ہے۔ ہر ملک، علاقے اور ہر قوم میں گویا کہ مہمان نوازی کے انداز و اطوار مختلف ضرور ہیں، لیکن اس بات میں کسی قوم کا بھی اختلاف نہیں کہ آنے والے مہمان کی عزت اور احترام میں اس کا استقبال کرنا، اسے خوش آمدید کہنا اور اس کی اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر ہر ممکنہ خدمت سر انجام دینا اس کا بنیادی حق ہے، اس لیے کہ دنیا کے ہر مذہب قوم کے نزدیک مہمان کی عزت اور توقیر خود اپنی عزت اور توقیر، اور مہمان کی ذلت اور توہین خود اپنی ذلت اور توہین کے مترادف سمجھی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے دین اسلام نے مہمان نوازی کے متعلق جو بہترین اصول و قواعد مقرر کیے ہیں، یا جس خوبصورت انداز سے اسلام نے ہمیں مہمان نوازی کے آداب سکھائے ہیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ مہمان نوازی کا حق تو 3 دن تک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو اس کو مزید ثواب ملے گا۔ مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے آرام کے لیے جگہ دینی چاہیے۔ دوستوں کے حقوق۔ آئیے بچوں پڑھتے ہیں دوستوں کے کیا حقوق ہیں۔ دوستوں کا حق یہ ہے کہ ان کی دل سے خیر خواہی کی جائے، ان کے راز کی حفاظت کی جائے اور صحیح مشورہ دیا جائے۔ دوستوں کی اجازت کے بغیر ان کی کوئی چیز استعمال نہ کی جائے۔ بچوں، دوست اس لفظ کے زبان پر آتے ہی ذہن میں ایک با وفا، بے لوث اور پرخلوص انسان کا تصور ابھرتا ہے۔ یہ پرخلوص انسان معاشرے میں دوست کے رشتے کی مناسبت سے جانا جاتا ہے۔ اسے ہم راز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل دوست تو وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے اور ہمیشہ اچھائی کی تلقین کرے۔
بعض लोग दोस्ती के लिबास में दुश्मनों से भी बदतर किरदार और अदा करते हैं और अपने दोस्तों को राह रास्त से अलग करके अल्लाह ताला का बागी बना देते हैं। यूं बुरे दोस्तों की सोबत की वजह से इंसान जन्नत का रास्ता खो देता है। क़यामत के रोज़ बुरे दोस्तों का डसा हुआ इंसान अफसोस कहते हुए कहेगा कि ए काश मैंने फ़लाँ को अपना दोस्त ना बनाया होता। लेकिन उस वक्त ये अफसोस और पेशमानी और नदामत के आंसू किसी काम के नहीं आएंगे। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को खबरदार करते हुए फरमाया कि दोस्त बनाने वाला अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए तुम दोस्त बनाते हुए ये जांच लो कि तुम किसे दोस्त बना रहे हो। अच्छे लोगों से मेल जोल रखना और दोस्ती का हाथ बढ़ाना एक सच्चे मोमिन की शान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है, मोमिन दोस्ती करता है और इससे दोस्ती की जाती है। इसमें कोई खैर नहीं है जो ना किसी से मानूस होता है और ना ही इससे कोई मानूस होता है। बच्चों, अच्छे लोगों से दोस्ती रखना अल्लाह ताला की मोहब्बत का ज़रिया है। हदीस कुदसी का मफ़हूम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत इनके लिए ये साबित हो चुकी है जो मेरे लिए एक दूसरे से मिलते हैं, और मेरी मोहब्बत इन लोगों पर साबित हो चुकी है जो मेरी खातिर एक दूसरे की मदद करते हैं। यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा, उस वक्त अल्लाह ताला 7 बंदों को अपने अर्श का साया नसीब करेंगे, जिन में से वो 2 आदमी भी होंगे जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह ही के लिए एक दूसरे से जुदा होते हैं। एक अच्छा दोस्त ज़रूरत के वक्त दूसरे दोस्त के काम आता है, मुसीबत में इससे हमदर्दी करता है और अपना माल इस्तेमाल करने से इसे नहीं रोकता। अगर दोस्त बीमार है तो इसकी बीमार पुरसी करना चाहिए, किसी काम में मसरूफ़ है तो इसका हाथ बटाना चाहिए, इसे कोई बात भूल गई तो याद दिलाई जाए, जब मिले तो खुश आमदीद किया जाए, साथ बैठे तो मजलिस में वसअत पैदा करे और जब वो बात करे तो इसकी बात तवज्जो से सुने। दोस्त के सामने या पीठ पीछे इसकी ऐब का जिक्र ना करे, इसके राज फाश ना करे, इसके साथ नरम रवैया इख्तियार करे। दोस्तों में जब गुफ्तगू हो तो बहस ना करें, इससे किसी भी मामले में अताब और नाराज़गी का इजहार ना करें। अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल दोस्तों के लिए इसी अंदाज में करे जिस तरह वो ख़ुद अपने दोस्तों से इसकी तवक्को रखता है। इमाम शाफी फरमाते हैं, जो अपने भाई दोस्त को पोशीदा समझता है वो इसकी खैरख्वाही कर रहा है और इसकी जीनत का बायस है। इसके बरक्स जो लोगों के सामने अपने दोस्त को नसीहत करता है वो अपने दोस्त को रुसवा कर रहा है और उसे मायूब बना रहा है। बच्चों, दोस्तों को तकलीफ़ में ना डालें, इसलिए कि ये दोस्ती ख़त्म करने का सबब बन जाता है। एक दाना का कौल है कि अगर तक हो जाए तो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। तो हमें दोस्तों को सही मशवरा देना चाहिए और उनकी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए और उनकी चीज़ों को बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों के बुरे वक्त में मदद करनी चाहिए। नंबर है 26, मातहतों के हकूक़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ग़ुलाम और खादिम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे मातहत कर दिया है। हर मुसलमान को चाहिए कि जो खाना खुद खाए वही अपने मातहत को भी खिलाए। जो कपड़ा अपने पहनने के लिए पसंद करे अपने मातहत को भी वही पहनाए। मातहत की मजदूरी पूरी पूरी बर वक्त अदा कर दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी उसे अदा कर दो। बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बुनियादी हकूक़ के एतबार से तमाम इंसान बराबर हैं। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुत्तकी है वही लोग हैं जो खादम, आका, मुलाजिम, मालिक, ये सब अल्लाह के बंदे ही हैं। माशी के एतबार से बाज़ को बाज़ पर ज़रूर फ़ौक़ियत हासिल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, हमने ही इनमें दुनियावी ज़िंदगी की रोज़ी तकसीम की है और एक को दूसरे पर रफ़अत दी है ताकि एक दूसरे से काम लेते रहें और आलिम का इंतज़ाम कायम रहे। बच्चों, मातहत क्या होते हैं? जो मुलाजिम होते हैं, खादिम होते हैं, उन्हें मातहत कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि माल, मनसब और अक्ल फ़हम में हमने ये फ़र्क इसलिए रखा कि ज़्यादा माल वाले कम माल वाले से, ऊंचे मनसब वाले छोटे मनसबदारों से और अक्ल फ़हम में फ़र्क रखने वाला अपने से कम तर अक्ल शऊर रखने वाले से काम ले सके और कायनात का निज़ाम चल सके। वरना अगर सब माल, मनसब, अक्ल फ़हम
अक्ल व शऊर, इल्म व फ़हीम और दीगर असबाब देना बराबर होता तो कोई किसी का काम करने के लिए तैयार ना होता, और इसी तरह कमतर हकीर समझे जाने वाले काम भी कोई ना करता। तमाम हाजात और ज़रूरियात इंसानी कोई एक शख्स है, वो अरबपति ही क्यों ना हो, दीगर इंसानों की मदद हासिल किए बगैर खुद फराहम कर ही सकता। इस्लाम से पहले अरब के दौर जाहिलियत में गुलामों और बंदियों का रिवाज आम था। जो शख्स एक मरतबा गुलाम बन जाता फिर वो नस्ल दर नस्ल गुलाम ही रहता। गुलामों के साथ जो जुल्म व ज़्यादती और जबर तशद्दुद किया जाता उसे देख और सुनकर जिस्म का रवां रवां कांप उठता, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहमतुल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आज़ादी देकर इस भयानक तस्वर का खात्मा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे के हर फर्द के हकूक़ मुतय्यन फरमा दिए। जो लोग दूसरों की खिदमत करके रोज़ी कमाते हैं उनके हकूक़ व फ़राइज़ की निशानदेही फरमा दी, और सबको पाबंद फरमाया कि इन के हकूक़ की सख्ती से पासदारी करें। हमारे माशरे में अक्सर घरेलू मुलाज़मीन ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है वो काबिल अफ़सोस भी है और शर्मनाक भी। गुर्बत के हाथों भी से इन लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं और अज़ियत की दास्तानें आए दिन रोज़ मीडिया की ज़ीनत बनती हैं, लेकिन ये तो वो चंद कहानियाँ हैं जो किसी तरह से मंजरे आम पर आ जाती हैं, जबकि चंद अच्छे घरानों को छोड़कर अमूमन तौर पर इन घरेलू मुलाज़मीन ख़वातीन और मुलाजिम बच्चों के साथ अहले खाना ख़ुसूसन घर की मालका का रवैया नहायत हक़ारत अंगेज़, नाज़ेबा और तौहीन आमेज़ा होता है। ज़रा ज़रा सी बात पर सख्त बुरा भला कहना, झिड़कना, तशद्दुद करना और इनका और रोज़ का मामूल है। इस्लामी तालीमात की सरासर मुनाफी है। मतहतों के बुनियादी हकूक़ क्या हैं? बच्चों, माशरे में फैली बुराइयों और बदइत्मादी के सबब बगैर रेफरेंस किसी अजनबी को घरेलू मुलाज़मीन रखने से परहेज़ किया जाए। मुलाजिम या खादमा रखते वक्त मुतलका थाने में इसके रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। इस्लाम में नामहरम से पर्दा हुक्म में बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं और घरेलू मुलाज़मीन को इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं है। इस हुक्म पर अमल दरामद का अहतमाम खुद भी करें और घर की ख़वातीन से भी करवाएं। मुलाजिम खादमा की सलाहियत, ताकत और इस्तिताअत से ज़्यादा काम ना लिया जाए। इसके साथ उससे सलूक, एहसान और इंसाफ किया जाए। तयशुदा काम और औकात कार से ज़्यादा काम ना लिया जाए। अज़ाफ़ी काम और अज़ाफ़ी औकात कार का अलग से मुआवजा इसकी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक दिया जाए। मुलाजिम खादमा की ख़ताओं को दरगुज़र और माफ़ करे। इस पर भी किसी किस्म की नाजायज़ सख्ती, तौहीन, तशद्दुद या मार पीट से परहेज़ करे। बच्चों, अल्लाह ताला ने मज़दूर और मेहनत कश को अपना दोस्त करार दिया है। मुलाजिम और खादमा भी मेहनत कश ही होते हैं, लिहाजा ये भी अल्लाह के दोस्त हैं। मुलाजिम और खादमा के साथ काम और उजरत के मामले में अदल इंसाफ से काम लिया जाए। इनसे वही काम लिया जाए जिसके लिए उन्हें मुलाजिम रखा है। मुलाजिम खादमा की ज़रूरियात का ख्याल रखना, तनख्वाह के अलावा इनकी माली मदद करना नहायत पसंदीदा फ़ेल है। तुम में से हर एक राई है और इसने इसकी रायत के बारे में पूछा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मज़दूरी अदा कर दो। जो खुद खाना खाओ वही मज़दूर को खाना खिलाओ या मुलाजिम को खाना खिलाओ। जो कपड़ा अपने लिए पसंद करो वही मातहत को लिए भी पसंद करो। मातहत की मज़दूरी पूरी उसको उसी वक्त अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे गुलाम और खादिम तुम्हारे भाई हैं। मश्क कर लेते हैं। मश्क में सवाल नंबर 1 है, सवालों के मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, माँ के मुकाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के मुकाम के बारे में फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सवाल नंबर 2, रिश्तेदारों की मदद करने का सवाब क्या है? जवाब है, गरीब रिश्तेदारों की मदद करने का दुगना अजर सवाब है। सवाल नंबर 3, पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसका पड़ोसी इसके शर से महफूज ना हो। सवाल नंबर 4, यतीमों के हकूक़ क्या हैं? जवाब है, यतीमों का हक है कि उनकी और इनके माल की हिफाजत की जाए और इन पर शफ़क़त की जाए।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर सबसे अच्छा है जिसमें किसी यतीम की परवरिश की जाए। सवाल नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूरों की मजदूरी के बारे में क्या इरशाद फरमाया? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मजदूरी इसे अदा कर दो। सवाल नंबर 6 है, वालिद अपनी औलाद को बेहतरीन तोहफ़ा किस शक्ल में देता है? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि वालिद अपनी औलाद को बेहतरीन तोहफ़ा अच्छे तालीम व तरबियत की शक्ल में देता है। सवाल नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। चीज़, पड़ोसी, रजामंदी, कदमों, यतीम। नंबर 1 है, जन्नत माँ के डैश के नीचे है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। नंबर 2, अल्लाह ताला की डैश बाप की रज़ामंदी में है। अल्लाह ताला की रज़ामंदी बाप की रज़ामंदी में है। नंबर 3, वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसका डैश इसके शर से महफूज ना हो। वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी इसके शर से महफूज ना हो। नंबर 4, वो घर सबसे अच्छा है जिसमें किसी डैश की परवरिश की जाए। वो घर सबसे अच्छा है जिसमें किसी यतीम की परवरिश की जाए। नंबर 5, दूसरों की इजाज़त के बगैर इनकी कोई डैश इस्तेमाल ना की जाए। दोस्तों की इजाज़त के बगैर इनकी कोई चीज़ इस्तेमाल ना की जाए। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त और गलत। नंबर 1, रिश्तेदार गरीब हों तो इनकी मदद की जाए। दुरुस्त। नंबर 2, मेहमानदारी का हक 1 महीना तक है। गलत। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान को खाना खिलाए बगैर जाने ना देते थे। दुरुस्त। नंबर 4, दोस्तों के राज की हिफाजत नहीं करनी चाहिए। गलत। नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। नंबर 1, वालिद अपनी औलाद को बेहतरीन तोहफ़ा किस शक्ल में देता है? नंबर 1, अच्छा घर। नंबर 2, अच्छी तालीम व तरबियत। नंबर 3, अच्छी सवारी। दुरुस्त जवाब है अच्छी तालीम व तरबियत। नंबर 2, गरीब रिश्तेदारों की मदद करने का अजर व सवाब कितना है? नंबर 1, दुगना। नंबर 2, बराबर बराबर। नंबर 3, 1 गुना। दुरुस्त जवाब है दुगना। नंबर 3, जन्नत किसके कदमों के नीचे है? नंबर 1, बाई। नंबर 2, दादी। नंबर 3, माँ। दुरुस्त जवाब है माँ। नंबर 4, अल्लाह ताला की रज़ामंदी किसकी रज़ामंदी में है? औलाद की, बाप की, रिश्तेदारों की। दुरुस्त जवाब है बाप की। नंबर 5 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छा घर किस घर को फरमाया? नंबर 1, जिसमें हमसाये की परवरिश की जाए। नंबर 2, जिसमें दोस्त की परवरिश की जाए। नंबर 3, जिसमें यतीम की परवरिश की जाए। दुरुस्त जवाब है यतीम की परवरिश की जाए। नंबर 6, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूर की मजदूरी कब अदा करने का हुक्म दिया? नंबर 1, पसीना खुश्क होने से पहले। नंबर 2, ग़ुरूब आफ्ताब से पहले। नंबर 3, रात आने से पहले। दुरुस्त जवाब है पसीना खुश्क होने से पहले। आज हमने बंदों के हकूक़ यानी हुकूकुल आबाद पढ़े। जिस तरह अल्लाह ताला के हकूक़ की अदायगी फ़र्ज़ है, इसी तरह हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ की अदायगी भी हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला के हकूक़ अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हकूक़ उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा नहीं माफ़ कर देगा। आज हमने वालिदैन के हकूक़ पढ़े जो बहुत ही अहम थे। औलाद के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, गरीबों के हकूक़, यतीमों के हकूक़, मेहमानों के हकूक़, दोस्तों के हकूक़ और माहतातों के हकूक़। उम्मीद करती हूँ आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकूक़ुल इबाद पर अमल करने और इसकी अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों, अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।